ہمیں جوائن کیا اختیار ولی خان صاحب نے، جو کہ کوارڈینیٹر وزیر اعظم برائے اطلاعات ہیں. ان سے بات کر لیتے ہیں. ان دا مین ٹائم اختیار ولی صاحب، حکومت کے بیانات دیکھیں یا تیاریاں پہلے دن سے ہی یہ اشارے موجود تھے کہ آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کا حکم جو ہے وہ پراپرلی پوری طرح نہیں ماننا. اب عدالت اسے توہین عدالت سمجھتی ہے اور سخت سزا تجویز کرتی ہے، تو پھر آپ کو شکایات تو پھر نہیں ہونی چاہیے، بیکاز یو نو واٹ یو ور ڈوئنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. حکومت نے کب کہا ہے اور حکومت نے کب کیا ہے کہ انہوں نے عدالت کے حکم کو، احکام کو مانا نہیں ہو. عدالت کا حکم تھا، بنیادی طور پر یہ صحت کے متعلق ایشو تھا اور ان کو ہسپتال لانے کا مقصد تھا اور ان کا علاج مقصد تھا. ہم نے عدالت کے حکم پر عمل درآمد کا اعلان کیا اور وہ ہم نے کر دکھایا. ہاں، بلڈنگ میں فرق آ سکتا ہے. اب شفا کی جگہ پیمز، مطلب ہاسپٹل تو دونوں ہیں. حکومت کے لیے اس بلڈنگ میں بندہ چلا جائے یا اس بلڈنگ میں چلا جائے کوئی فرق نہیں ہے. تو عدالت کی توہین کہیں نہیں ہوئی. جو عدالت نے ڈاکٹرز کی ٹیم بتائی وہ بھی موجود تھی، خان صاحب کی اپنی بہن بھی موجود تھی، اس میں توہین عدالت کی تو کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں، ایک چیز جو بڑی زبردست، جس کی طرف شاید آپ کا دھیان نہیں ہے لیکن قوم کا دھیان ضرور ہے، کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے ایک جھوٹا بیانیہ ایک لمبے عرصے سے گڑا تھا کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی 80% جو ہے بینائی چلی گئی ہے، ان کی یاداشت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وہ لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے ہیں، بی پی شوٹ اپ ہو گیا ہے، اور یہاں تک کہ ان کو جیل میں زہر دیا گیا ہے. اور ایک حضرت نے تو یہ بھی فرما دیا تھا خدا نخواستہ کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو توہین عدالت کی باتیں ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف اپنی وہ جھوٹ کا جو لمبا بیانیہ ہے اس کو دبانا چاہتے ہیں اور اس کو گڈمٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم قوم کو ساتھ ساتھ یاد دلاتے رہیں گے اور عدالت کے سامنے بھی یہ ایشو ہم نے رکھنا ہے کہ انہوں نے اس موضوع پر، اس نقطے پر اور اپنے لیڈر کی صحت پر یہ صرف سیاست ہی کھیلتے آئے ہیں، باقی کچھ نہیں کیا. یہ تو اختیار ولی صاحب، آپ بلڈنگ کا مسئلہ تھا، تو اگر یہ قابل سماعت قرار پاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی ہے، یہ آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں، ویسے آپ نے بہت ہی سمپلیفائی کر دیا. وہاں سے تو لکھ کر دیا گیا تھا کہ کہاں لے کر جانا ہے. اب ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ سرکاری رپورٹس کے مطابق عمران خان کو جس طرح بیرکس ملی ہوئی ہیں، جیسا کھانا دیا جاتا ہے، جس طرح اخبار ٹی وی تک رسائی ہے، یہ تو عام قیدیوں کو دستیاب نہیں ہے. اب حکومت خود انہیں ایک اسپیشل قیدی والی ٹریٹمنٹ دیتی ہے، تو پھر یہ مثال تو آپ نے خود ہی قائم کی ہے نا کہ ایک قیدی کے لیے معاملات الگ ہیں، دوسروں کے لیے الگ ہیں. آلدو عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ یہ تو ٹی وی اور اخبار تک رسائی بھی نہیں دیتے، ان کے جو اہل خانہ اور ان کے وکلاء ان سے ملتے ہیں، ان کے تھرو ان کا یہ کہنا ہے. اب بتائیے گا، اگر تھوڑی سی اس معاملے پہ لچک دکھا دی جاتی یا جو سپریم کورٹ نے کہا تھا اس پہ مینون عمل کر لیا جاتا، تو you could have also moved on اور آپ کے لیے بھی کمپلیکیشنز نہ ہوتی. سو ریویو میں جو آپ لوگ گئے ہیں اس سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں بھی بتا دیجئے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے ریویو پٹیشن، جس کو کہتے ہیں نظر ثانی کی درخواست. ایک ہوتی ہے کہ آپ عدالت سے ان کے حکم کے مطابق یا جو انہوں نے حکم صادر کیا ہے اس کے بارے میں آپ ان سے تھوڑی سی وضاحت لیتے ہیں کہ ذرا اپنے جو آپ کے احکامات ہیں اس میں قانون یہ کہتا ہے، کیونکہ اس میں سنا نہیں گیا تھا، حکومت کا موقف سنا نہیں گیا تھا، جو کمشنر ہے صاحب، چیف کمشنر ہے، ان کا موقف نہیں سنا گیا تھا، اٹارنی جنرل کو نہیں سنا گیا تھا. تو ایسے موقع پر جب انہوں نے عدالت نے آرڈر کیا کہ ان کو ہسپتال لایا جائے، تو دیکھیں میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ سیکیورٹی کا انتظامات کرنا یا اس بلڈنگ میں یا اس بلڈنگ میں، چاہے کوئی لیفٹ پہ ہو رائٹ پہ ہو، حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لا آف دا لینڈ کہتا ہے، قانون کہتا ہے کہ اگر یہ جیل سے کسی قیدی کو، کسی سزا یافتہ شخص اور مجرم کو آپ لاتے ہیں علاج کے لیے، تو ڈائریکٹلی وہ جاتے ہیں ٹریجری ہاسپٹل میں. سرکاری ہاسپٹل میں اگر ان کا علاج نہیں ہو سکتا تو وہاں کا بورڈ بنتا ہے اور وہ بورڈ پھر اس کی منظوری بھی دیتا ہے اور سفارش بھی کرتا ہے عدالت کو، حکومت کو، کہ ان کا علاج جو ہے وہ ہمارے پاس ممکن نہیں ہے، سو دیٹ
अगर इनको शिफ्ट किया जाए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या मुल्क से बाहर तो उसमें कोई कबाहत नहीं, और ये जरूरी है कि इनकी जान को इसी तरह ही बचाया जा सकता है। सेम इज द केस सर्विसेज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था मियां नवाज शरीफ साहब को, और उस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो वजीर सेहत थी, इमरान खान वजीर आजम थे, और उन्होंने वहां का बोर्ड बिठाया और उस बोर्ड ने ये फैसला किया कि नवाज शरीफ साहब की सेहत के मुतालिक डॉक्टरों की क्या राय है। सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टरों के बोर्ड ने उन्होंने यही सिफारिश लिखी कि उनको बाहर भेजना चाहिए कि वो अपना इलाज अपने डॉक्टर से बाहर से कर सकें, बिकॉज हमारे पास उनका इलाज नहीं है, उनकी जान को खतरात लाक हैं। इमरान खान ने इसके बावजूद अपने प्राइवेट हॉस्पिटल शौकत खानम का बोर्ड बिठाया और उन्होंने उस ऑर्डर को, उस सिफारिशात को और इस तजवीज़ को वेरीफाई भी किया और बार बार क्लैरिफाई किया, तब जाके फिर नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया। सो ये प्रोसीजर है, ये लॉ ऑफ द लैंड है। लेकिन कह के गए थे ना कि वो वापस आएंगे, ऑल्दो और उसके बाद वो नहीं आए थे, और उस पे पीएमएल आपका मौक़िफ़ है कि उनको डॉक्टर्स ने इजाज़त नहीं दी थी। अगर यहाँ पे उनके अहल खाना की और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि उन्हें शिफा में दिखा दें तो उन्हें दिखा दें, और लिखा हुआ था शिफा का तो दिखा देते। अच्छा इख्तियार साहब लास्टली, अच्छा एक सेकंड, अरफा फिरोज ने भी हमें ज्वाइन किया क्योंकि पहले हम उनसे बात कर रहे थे तो बात नहीं हो सकी थी। अरफा स्टे विद अस। लेकिन एक और सवाल है इख्तियार वली खान साहब, अगर हालात ऐसे ही रहे तो तहरीके इंसाफ बता चुकी है कि ऑब्वियसली वो 20 नहीं बल्कि 40 लाख जो हैं वो लोग लेके इस्लामाबाद आ जाएंगे, और इससे पहले जमात इस्लामी भी तैयार बैठी है, किसानों का भी एक प्लान इस किस्म का चल रहा है, ऑपोजिशन इत्तेहाद भी कुछ सोच रही है। इस्लामाबाद को इस तरह के हालात में धकेलने से बेहतर नहीं है कि पीटीआई से बात ही कर लेते? अगर ये पहले ही मामला सेटल हो जाता तो बहुत बेहतर होता, लेकिन अब कर लें बात, कुछ मार्जिन निकाल लें आगे जाने की। नहीं तो ढील का मार्जिन निकाल लें। देखिए जहां तक 40 लाख और 20 लाख रुपयों की लोगों की बात है तो मुझे नहीं लगता कि कोई लाखों वाली बात है इनके पास। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, लेकिन हम उसके बावजूद वजीर आजम जो हैं वो हमारे लीडर भी हैं, हमारे वजीर आजम हैं, उन्होंने बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया और इन लोगों को कई बार मुज़ाकरात की दावत दी। स्पीकर की सरबराही में कमेटी इंटैक्ट है, बैठे जाकर बात करें और वहां से शुरुआत करें। लेकिन सपोज अगर कोई मजमा आ जाता है इस्लामाबाद तो व्हाट डू यू थिंक? जमात इस्लामी जो है वो तो अब आपने जिक्र किया, मैं उस पर बताता हूँ, लेकिन अगर कोई मजमा लेकर आ जाए तो हम उनको क्या वो बोलेंगे कि वो लश्कर लेकर आ गए, वो पार्लियामेंट पर कब्जा कर लेंगे, शमशीर और तलवार और वो जो निश्तर होता है वो तुर्कश होता है वो भर के लाएंगे तो वो तीरंदाजी करेंगे, पार्लियामेंट हाउस से आगे फिर जाएंगे पीएम हाउस पर कब्जा करेंगे। क्या ये कोई इथोपिया है, ये श्रीलंका है? क्या ये कोई खुदा न खास्ता ये कोई बनाना रिपब्लिक है? ऐसे हो सकता है? ये बेवकूफों वाली बातें हैं, ये इस तरह अक्सर सोचते हैं। उस दिन भी इन्होंने कोई ऐसा माहौल बनाया था कि ये अडियाला से कैदी आ गया, अब अस्पताल से जाएगा बनी गाला से जाएगा नथिया गली, और नथिया गली से वापस आएगा सीधा उतरेगा पीएम हाउस में। तो ये बेवकूफों वाली बातें हैं, मेरे ख्याल में इसका कोई फायदा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज एहतजाज करती हैं, जमात इस्लामी भी करती है तो जरूर करे, लेकिन मेरे ख्याल में इतना लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमात इस्लामी का अपना भी जो मजमा और वो है वो धरना वो भी थिन आउट हो रहा है। और पेट्रोलियम प्राइसेस, हाफिज नईमुर रहमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजलुर रहमान, सारी अपोजिशन और मुल्क के तमाम सहाफ़ी और आम आवाम इस बात को अब समझते हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस को कम करना, बढ़ाना ये हुकूमत के हाथ में नहीं है। इट्स टोटली डायरेक्टली लिंक्ड विद द इंटरनेशनल मार्केट। वहां पर कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ भी बढ़ती हैं, वहां घटती हैं तो हम भी यहाँ पर घटा देते हैं। सो मेरे ख्याल में एज सच कुछ नहीं होगा। अगर किसी ने अपना लहू गरमाना है और उन्होंने चेक करना है तो जरूर वो चेक करें, लेकिन कोई किसी किस्म का एडवेंचर जो है वो ना कोई कर सकता है, ना हम करने देंगे इंशाल्लाह।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इख्तियार वली साहब, आई एम श्योर आपके तो इल्म में होगा कि लेवी के क्या मार्जिनस हैं और जो पेट्रोल की एक्चुअल कीमत है उसके ऊपर जो पैसे चार्ज किए जा रहे हैं उनकी क्या रेशो है ours and as compared to the rest anybody else in the world, any country नहीं, in और the world. आवाम भी ये बहुत अच्छी तरह समझती है. ऑफ कोर्स इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, लेकिन टैक्सेस तो हमारे अपने ही है ना. अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा, अरफा इज विद अस साहब, अभी अरफा हमारे साथ मौजूद हैं. अरफा, बताइएगा, आप हमें कॉज लिस्ट के बारे में बता रहे थे. कंप्लीट योर थॉट, और उसके बाद फिर हम ये जो सोहेल आफरीदी वाला मामला आया हुआ है कि उनसे शायद मुतमईन नहीं है खान साहब, उस पर बात कर लेंगे. देखिए, कॉज लिस्ट जो है वो हर हफ्ते के लिए जारी होती है फ्राइडे या सैटरडे को, तो वो कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है. लेकिन उस कॉज लिस्ट में ये दोनों जो केसेस हैं, तौहीन अदालत पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और जो हुकूमत की जानिब से नरसानी की दरख्वास्त दायर की थी, ये दोनों जो है वो अभी मुकर्रर नहीं हुए. उसकी वजह ये है कि ये 3 रुकनी बेंच जो जस्टिस शाहिद वहीद और उसमें जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस जो नईम अख्तर थे वो इसमें शामिल थे. ये तीनों का बेंच अभी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाया इस कॉज लिस्ट में. उसकी वजह यह है कि जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं वो लाहौर में इस हफ्ते जो वो काम करेंगे, जबकि जो बकिया 2 जजेस हैं वो इस्लामाबाद में ही अब काम करेंगे. अब इसका अगला सवाल ये बनता है कि क्या फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है बेंच या नहीं. ये सप्लीमेंट्री लिस्ट में हमें जो है वो मालूम होगा, लेकिन फिलहाल टिल नाउ अभी तक कोई भी ये दोनों केसेस मुकर्रर नहीं हुए. ये इस तरह से कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है कि हमने कुछ माह कबल ये देखा था कि जब इस्लामाबाद में लॉकडाउन हुआ था, जो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ऑपरेट कर रही थी. वो इस तरह ऑपरेट कर रही थी कि जजेस जो हैं अपने अपने शहरों से वीडियो लिंक के जरिए आते थे और उससे जो वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो सकता था. तो ये मुमकिन तौर पे ऐसा हो सकता है कि जस्टिस शाहिद वही जो इस टाइम लाहौर में समाते कर रहे हैं केसेस की, वो वीडियो लिंक के जरिए अवेलेबल हो जाएं और जो बाकी 2 जजेस हैं वो इस्लामाबाद से ही सुप्रीम कोर्ट में बैठकर इस केसेस दोनों केसेस में से किसी को भी जो ऑपरेट करें. लेकिन फिलहाल ये जो दोनों केसेस हैं वो ये भी कॉज लिस्ट में नहीं है जो वीकेंड अच्छा, उस कॉन्वर्सेशन का भी बता दें जो खान साहब की बहन और खान साहब के बीच में हुई है और उसकी वजह से ये बात निकली है कि वो शायद सोहेल आफरीदी से खुश नहीं है. देखिए, ये बात तो सामने आई है कि बानी पीटीआई ने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इजहार किया है अपनी बहन से, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से तहरीक ये चलनी चाहिए उस तरह से तहरीक ये नहीं चल रही. लेकिन ऐसा भी है कि जो बहन है उनकी उस्मा खान, उन्होंने खुलकर जो वो बातें कुछ नहीं की. कुछ बातें जो वो अंडर द टेबल ही कुछ रखी गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी रखनी होती है. ये मामला हैं तो कोर्ट के, लेकिन इसमें आप जरूर याद रखें कि इससे सियासत का भी इसमें जो वो जरूर ताल्लुक है. और जो हमें पिटीशन भी अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें कुछ जो है लोगों को उनमें तो फरीक बनाया गया तौहीन अदालत के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक मार्जिन रखा गया. जैसे वजीर दाखिला को इसमें जो है वो फरीक नहीं बनाया गया. उसकी क्या वजह हो सकती है? ये पीटीआई ने ये तो सिर्फ कहा है कि वजीर दाखिला की जानिब से कोई भी इस पर बयान जो है वो जारी नहीं किया गया, कोई भी ट्वीट इस पर नहीं की, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस पर नहीं की, तो हमने इस वजह से उनको फरीक नहीं बनाया. लेकिन जाहिर सी बात है वजीर आजम को बनाया और अरफा, दाखिला का बनाया. we get the gist and that is all the time we have. बहुत शुक्रिया for being with us.